बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके से 14 अफराद जख्मी हो गए। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई गई। करीब खड़ी मोटरसाइकिल्स और रिक्शा तबाह हो गया। इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे और बिजली की तारें टूट गई। पुलिस और इमदादी टीमें जाए वकुआ पर मौजूद हैं। इस हवाले से सीसीपीओ लाहौर का कहना है कि धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। आईजी पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। तो आपको बताएं कि लाहौर के जौहर टाउन में ये धमाका हुआ है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि 14 अफराद हैं जो कि जख्मी हुए हैं। वहां के एनी शाहिदीन का इस हवाले से क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है। हसन हफीज इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानेंगे। हसन, बताएगा तहकीकात में अब तक क्या बात सामने आई है? बिल्कुल, इस वक्त जो नया हादसा है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सीसीपीओ लाहौर और उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या तहकीकात की है। ठीक है हसन, हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी तक जो इतलात है, जो हम विजिट किया है, मैंने सीसीपी साहब, पुलिस, तमाम यहाँ टीमें मौजूद हैं। सो जो भी ब्लास्ट हुआ है अभी उसकी नौयत जो है वो क्या है उसका तयन किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ऑब्वियसली हम आपको कोई स्टेटमेंट इसके बारे में दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो इंजर्ड हैं वो तो 12 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है जिन्ना अस्पताल के अंदर, और उसमें से बर्न केसेस हैं। 7 जो घर हैं वो भी डैमेज है। लेकिन जो हत्तुल इम्कान की बात की जा सकती है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही की जा सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो शायद इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, उन्होंने क्या बताया कि कितने बजे ये धमाका हुआ, किस तरह से ये सारा? देखिए, तकरीबन अब से 1 घंटा पहले अंदाज़ा आप लगा लें, ये तकरीबन ये धमाका हुआ था। और लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई ना कोई इसके बारे में कहा जाएगा कि ये गैस का धमाका था या ये बाकायदा प्लांटेड ब्लास्ट था। जो भी नौयत थी इसकी, मौके पर गड़ा मौजूद है, ऑब्वियसली वो सब ने देखा है। लेकिन प्राइवेट हाउस है, ये सारे यहाँ पे कॉलोनी के अंदर घर जो मौजूद है उनके अंदर ही ये मौजूद है कि 7 वाले घर जो डैमेज हुए हैं बुरी तरह। देखिए, अभी तक एक की रिपोर्ट है, चौकी जो थी वहाँ पर रिपोर्ट हुई है। लेकिन जो 12 लोग हैं उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। अब मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ वहाँ पर उनको देखने के लिए कि ताकि उनकी बाकायदा जो तीमारदारी की जा सके। अंडर कंस्ट्रक्शन एक इमारत थी, सुना है वहाँ पर भी कोई उधर भी कोई ऐसी सूरत हाल निकल सकती है? देखिए, अगेन ये पहले वक्त से पहले होगा कुछ बताना है इसके बारे में। इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं हुई थी, एजेंसीज अपना काम कर रही है, कॉर्डन कर लिया उस इलाके को, और जब तक रिपोर्ट इसके बारे में आएगी इन्वेस्टिगेशन के बाद, तभी आपसे मुकम्मल शेयर कर सकेंगे। थैंक यू। तो सीसीपीओ लाहौर का इस हवाले से बताना कि धमाके की नौयत का तयन लगाया जा रहा है। आईजी पंजाब ने अलबत्ता सीसीपीओ लाहौर से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है और अभी इस जाए वक़ुआ पर इमदादी सरगर्मियां जारी थी और इस हवाले से बताया जा रहा था कि 14 जख्मी ऐसे हैं जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनकी हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हसन हफीज से। हसन, क्या बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो धमाके की नौयत का तयन नहीं किया गया, ये सीसीपीओ लाहौर का कहना था। अलबत्ता सूरत हाल आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं? देखें, 11:15 पर यहाँ धमाका हुआ लाहौर के इलाका जौहर टाउन में, और धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूट गए हैं। जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे अकब में और मेरे दाएं और बाएं तमाम घरों के शीशे टूट चुके हैं। और इस हद तक शिद्दत थी कि यहाँ पर जो अब तक की इतलात के मुताबिक जो डीसी लाहौर और सीसीपीओ लाहौर ने कन्फर्म किए हैं, 15 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 12 अफराद को जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 3 अफराद को इब्तदाई तबी इमदाद दी जा रही है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। धमाके की नौयत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किस नौयत का था, शिद्दत क्योंकि इतनी ज़्यादा। अभी तक सीसीपीओ लाहौर ने भी हमसे बात की और डीसी लाहौर ने अभी तक दोनों को ही धमाके की नौयत का कंफर्म नहीं हो पाया है कि किस नौयत का धमाका था। आया कि टाइम डिवाइस थी या फिर खुदकुश हमला था, या फिर यहाँ पर यह भी एक इतलात मौसूल हो रही हैं कि ये सुई गैस जो पाइपलाइन गुजर रही है उसका भी धमाका हो सकता है। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक एक जो पुलिस है, एक अहलकार समेत 15 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको 12 अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त अगर मैं आपको थोड़ा पैन करके दिखाऊं कैमरा, तो यहाँ पर
पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुंच चुकी है और तमाम इलाके ऑफ कर दिया गया है। शीशे ही शीशे हैं तमाम एरिया इलाके में और पूरे तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है शीशे बिखरे हुए हैं, किसी को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। स्क्वाड और दीगर इमदादी टीमें यहाँ मौजूद है। ठीक है, हसन हमारे साथ है, तफसीलें आगाह करें हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके से 15 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जख्मियों को जिना अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया है, जिसमें से कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। जख्मियों को जिना अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है, कुछ की सर्जरीज भी की जा रही है। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, करीब खड़ी मोटरसाइकिलें और रिक्शा तबाह हो गया। इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे और बिजली के तार भी टूट गए। पुलिस और इमदादी टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंच गई हैं। CCPO लाहौर का कहना है कि धमाके की नौयत का तायुन किया जा रहा है। IG पंजाब ने CCPO लाहौर से धमाके की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे CCPO लाहौर, उन्होंने कहा कि तहकीकात के बाद ही सूरत हाल वाजी होगी कि किस नौयत के धमाका है और धमाके की नौयत के बारे में अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा। हसन एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हसन, ये कहेगा, इस किस्म की भी कुछ इतलात थी कि यहाँ पर शुबा जाहिर किया जा रहा था कि किसी मोटरसाइकिल में कोई डिवाइस नस्ब की गई हो, तो अभी तक जो तहकीकात की गई हैं उसमें कुछ इस तरह के हकायक सामने आए? देखिए, इब्तदाई जो इंफॉर्मेशन है, अभी कुछ ही देर कबल एक खातून यहाँ पर आई जो कि काफ़ी चिल्ला कहती रही कि एक मोटरसाइकिल यहाँ पर देखी गई और थोड़ी देर बाद उस मोटरसाइकिल। हसन, आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, इमदादी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो वहाँ पर इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जबकि तहकीकात की जा रही हैं कि इस धमाके की नौयत से मुतालिक कि आया कि ये धमाका किसी मोटरसाइकिल में डिवाइस नस्ब की गई थी या कुछ और सूरत हाल है। क्योंकि इब्तदाई तौर पे जो कहा गया वो यही कहा गया था कि मेन गैस पाइपलाइन यहाँ पर फटी है, जिसके बायस ये धमाका पेश आया। लेकिन एक खातून है जो कि यानी शाहिदीन है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक मशकूक शख्स यहाँ पर देखा गया था, जिसके बाद हमने देखा कि मोटरसाइकिल यहाँ पर आई और बाद में ये धमाका हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला ने कहा धमाके के जिम्मेदारों को फिलफौर कानून की गिरफ्त में लाया जाए। यार मोहम्मद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस बारे में जानेंगे। यार मोहम्मद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना था इस बारे में CM का? देखें, जौहर टाउन धमाके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी अब नोटिस ले लिया है और IG पंजाब से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि धमाके के जिम्मेदारों को फिलफौर कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा, जबकि जो महकमा सेहत का डिपार्टमेंट है उनको भी ज़ख्मी जो अफराद हैं उनके इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की गई है, जबकि जिना अस्पताल में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त जो मौके की सूरत हाल ये है कि CDD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार भी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, फोरेंसिक टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। CCPO लाहौर हो या DC लाहौर हो, उन दोनों की जानिब से यही कहना है कि अभी तक हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये धमाका जो है वो किस नौयत का था। ताहम इब्तदाई तौर पे जो रेस्क्यू का मैसेज आया था और इंफॉर्मेशन आई थी उसमें यही कहना था कि ये गैस पाइपलाइन फटी है, लेकिन जो अहनी शाहिदीन है यहाँ पे उनकी जानिब से कहा गया कि मशकूक मोटरसाइकिल को देखा गया और जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। लेकिन अभी जो CCPO का जो ताज़ा बयान है उसमें यही कहना है कि तहकीकात जारी हैं, जल्द ये बात खत्मी तौर पे किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे कि ये धमाका किस चीज में हुआ था। और इस वक्त मौके पे तमाम जो इलाका है उसको जहाँ पे ये धमाका हुआ है कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और किसी भी जो गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर उसको कॉर्डन ऑफ वाली जगह पे जाने की इजाजत नहीं है। और जमीन पे इस वक्त हम किरचियां भी देख सकते हैं कि शीशे की बड़ी तादाद में जो किरचियां हैं वो जमीन पे बड़ी हुई हैं और जो करीबी इमारतें हैं उनके जो खसूसी तौर पे यहाँ पे एक अहम बात यह है कि ये तमाम रहायशी इलाका है जिनके शीशे टूटे हैं और काफी खौफो हरास है। अहले इलाका की बड़ी तादाद भी अपने घरों से बाहर जाए वकूआ पर मौजूद है और तमाम तर जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ करके जो पूरे इलाके को इस वक्त घेरे में ले रखा है। यार मोहम्मद हमें आगाह कर रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके का नोटिस ले लिया है। एक बार फिर रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन हफीज का, जो कि जाए वकूआ पर मौजूद है। वहां पर क्या सरगर्मियां इस वक्त जारी हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। हसन, बताइएगा।
دیکھیں اس وقت پولیس کی تمام ڈویژن کے ایس پیز ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جیسے ہی نوٹس لیا تو تمام پولیس اہلکاروں اور تمام اداروں کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جائے حادثہ پر پہنچ کر تمام تر معلومات اکٹھے کریں. تمام ایس پیز یہاں پر پہنچ چکے ہیں. ڈی سی لاہور اور سی سی پی او لاہور بھی یہاں پر موجود ہیں. ابھی تک دھماکے کی نوعیت کا ان کو کسی کو بھی آئیڈیا نہیں لگایا جا سکتا کہ کس نوعیت کا دھماکہ تھا, کیونکہ شدت اتنی زیادہ تھی کہ یہ کچھ سمجھ نہیں آ پا رہا ہے. ابھی جو ڈی سی لاہور سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اب تک 15 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. 4 کی حالت تشویشناک ہے. جو ہسپتال ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں 2 کی حالت زیادہ تشویشناک ہے جن کی سرجری شروع کرنے کے کچھ دیر بعد شروع کر دی جائے گی. اس وقت جائے حادثہ پر جو ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ تمام, جیسا کہ پہلے بھی پتا نوٹس ہے کہ تمام تر عمارتیں جو ان کی شیشے ٹوٹ گئے ہیں. ابھی یہاں ایک دوسری عمارت ہے جو کہ پوری کی پوری منہدم ہو گئی ہے اور ساتھ جو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی ایک گاڑی جو ہے وہ برے طریقے سے اس حد تک جھلس چکی ہے کہ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو دھماکہ, یہ جو بم تھا, ہو سکتا ہے کہ اس گاڑی میں بھی نصب ہو. یہ بھی ایک احتیاط کیا جا رہا ہے. جبکہ دوسری طرف ایک بات سامنے آ رہی ہے, جو خاتون یہاں پر آئی جیسے ہی دھماکہ ہوا 11:15 پر, ٹھیک 18 سے 20 منٹ بعد ایک خاتون چلاتی ہوئی یہاں پر آئی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک مشکوک موٹر سائیکل یہاں پر دیکھی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس موٹر سائیکل میں بلاسٹ ہو گیا. اس نے یہ دعویٰ کیا ہے پولیس کو. ابھی پولیس تذبذب کا شکار ہے, کنفیوز ہے کہ یہ دھماکہ کس نوعیت کا ہے. تو حسن, جس طریقے سے آپ نے بتایا 15 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں, زخمیوں میں جو ہے ان کی کس قسم کی نوعیت کیا ہے زخموں کی؟ جھلسے ہوئے لوگ ہیں یا عموماً ہم دیکھتے ہیں جب دھماکہ ہوتا ہے بال بیرنگ سے ٹکڑے لگتے ہیں زخمیوں کو, تو نوعیت کیا ہے زخموں کی ان کی؟ دیکھیں زخموں کی نوعیت اس طرح سے ہے کہ جو 15 افراد میں سے ایک پولیس اہلکار بھی ہے جس میں 5 افراد کی جو ایسے ہیں زخمی ایسے ہیں جو کہ جھلسے ہوئے ہیں اور 4 افراد ایسے ہیں جن کو جو دھماکے کے فوری بعد یہاں پر جو شیشے ٹوٹے ہیں وہ شیشے ان کو لگنے سے اس شیشے کے زخم ہیں اور 2 افراد ایسے ہیں جن کی شدید نوعیت کی زخم ہے جن کو ابھی فی الحال آئی سی یو میں منتقل کیا گیا ہے اور وہاں پر ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے. 3 افراد ایسے ہیں جو کہ معمولی زخمی ہیں اور جن کو یہاں پر ہی جو ابتدائی طبی امداد دے کر دی جا رہی ہے. اس وقت جو سچویشن ہے کہ اسپتال میں تمام ایمرجنسی نافذ کر دی گئی جناح ہسپتال میں, اور جناح ہسپتال میں صورتحال یہ ہے کہ تمام ڈاکٹرز موجود ہیں, سرجن بلوا لیے گئے ہیں اور ہر لحاظ سے کوئی بھی علاج معالجے میں غفلت نہ ہونے کی صورتحال. ٹھیک ہے سر, یہ تو زخمیوں کی صورتحال ہو گئی. یہاں پہ کیا بی ڈی ایس کا عملہ پہنچا ہے جو کہ اس بات کا تعین کر سکے کس نوعیت کا دھماکہ تھا؟ دیکھیں بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ یہاں پر جیسے ہی دھماکہ ہوا یہاں پر بلوا لیا گیا تھا. ابھی بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جو ٹیمیں ہیں وہ جائے حادثہ کا جائزہ لے رہی ہیں اور یہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز بھی, کیونکہ نزدہ علاقوں میں اس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد لی جا رہی ہے کہ دھماکہ کس نوعیت کا. البتہ یہاں پر بم ڈسپوزل اسکواڈ ابھی تک ہی اس نے کوئی بھی حتمی طور پر یہ نہیں بتایا کہ کس نوعیت کا دھماکہ تھا. اب ابتدائی طور پر جو قیاس رائیاں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ 3-4 وجوہات ہو سکتی ہیں, یا تو گیس پائپ لائن بلاسٹ ہو سکتی ہے یا گاڑی کے اندر تو حسن یہ جو سٹوری تھی گیس پائپ لائن پھٹنے والی, اس حوالے سے متعلقہ جو حکام ہے ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے کوئی لوگ آئے ہوں, ان کی جانب سے کچھ بتایا گیا ہو, کچھ شواہد ملے ہوں اس حوالے سے؟ ایس این جی پی ایل کی جو ٹیمیں ہیں اور وابدہ کی جو ٹیمیں, کیونکہ بلاسٹ کے فوری بعد جو ہے وہ یہ دونوں ڈپارٹمنٹس کی ٹیموں کو بھی بلوا لیا گیا تھا. ایس این جی پی ایل کی ٹیمز بھی یہاں پر موجود ہیں, وہ بھی جو یہاں پر علاقے میں گیس پائپ لائن ہے. ٹھیک ہے حسن, آپ ہمارے ساتھ رہے گا. ابھی پولیس حکام اس دھماکے سے متعلق میڈیا سے مخاطب ہیں, وہ سنتے ہیں. ابھی تک کنفرم نہیں ہے. اس میں بام بلاسٹ ڈسپوزل والے جو ہیں, بام ڈسپوزل والے وہ بھی ڈٹرمن کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی سارے دیکھ رہے ہیں. یہ موسٹ پرابلی گیس ایکسپلوژن بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے. اچھا سر, نہیں اس میں ہم کوئی کنکلوسیو بات نہیں کر سکتے یہاں پر نہیں, ابھی تک کیجولٹی رپورٹڈ نہیں ہے. ادھر قریبی جو ہے وہ آپ سعید صاحب بھی رہتے ہیں, وہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے. یہ گیس ایکسپلوژن بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے. اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں, انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. جیسے گفتگو کر رہے تھے اور تمام تر صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا. اور تازہ ترین آپ کو خبر دیں کہ جوہر ٹاؤن میں گھر کے باہر دھماکہ, 1 شخص جاں بحق, 15 زخمی ہو گئے. الفت مغل ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس بارے میں مزید اپڈیٹس لیں گے. الفت بتائے گا, 1 شخص جاں بحق ہوا ہے, 15 زخمی ہیں. جوہر ٹاؤن دھماکے کے زخمیوں میں سے ایک زخمی جو ہے وہ دوران علاج چل بسا ہے, جس کی جان بچانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ جان پر ثابت نہ ہو سکے. جبکہ ابھی بھی متعدد افراد جو ہے وہ کریٹیکل حالت میں ہیں اور مجموعی طور پر یہاں پر 15 افراد کو لایا گیا تھا, جن میں ایک پولیس اہلکار, 2 خواتین, 2 بچے
اور دیگر مرد زخمی شامل ہیں، جن میں سے ابھی بھی 5 کی جو حالت ہے وہ انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ ان افراد کی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور 2 افراد کو آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا ہے، اور ابھی بھی جو زخمی ہیں ان کی یہاں پر طبی امداد جاری ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ہدایت کر دی گئی ہے کہ جتنے بھی زخمی ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے تمام تر جو وسائل ہیں ان کو بروغ کر لایا جائے۔ جی ٹھیک ہے، الفت مغل اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ ایک شخص اس دھماکے کا جاں بحق ہو چکا ہے، جبکہ 15 ایسے افراد ہیں جو کہ زخمی ہیں، جن کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے، جبکہ پولیس اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کری ہے کہ آیا یہ دھماکہ کس طرح ہوا۔ ابھی پولیس حکام کی جانب سے اس حوالے سے گفتگو بھی کی گئی میڈیا سے، ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ مین گیس پائپ لائن پھٹی ہے یا کچھ بھی۔ ابھی سی سی پی او لاہور میڈیا سے مخاطب ہیں، وہ سن لیتے ہیں۔ اس کو کنکلوسیو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گیس بلاسٹ ہے یا کوئی دوسرا بلاسٹ ہے۔ رکشا بھی یہاں پہ ایک وہ ڈیمیج کھڑا ہوا ہے، اور اس طرح سے اس میں تقریباً 17 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، اس میں سے 4-5 کی جو ہے وہ حالت کافی سیریس تھی، ان میں سے 2 کی ابھی بتا رہے ہیں کہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس میں ہمارا ایک پولیس آفیسر بھی شامل ہے جو کہ ہاسپٹلائزڈ ہوا ہے، اس کو بھی کافی سیریس زخم وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں کہ یہ کس طرح کا بلاسٹ ہے، کیا تھا، اس کے بارے میں حتمی رائے جب تک ہمیں ایکسپرٹ اوپینین بم بلاسٹ والے نہیں، اپنا بم ڈسپوزل والے نہیں بتاتے، ہم اس کے اوپر کوئی حتمی اوپینین نہیں دے سکتے۔ لیکن بلاسٹ ہے، آپ نے دیکھ لیا، ڈیمیج بھی ہوا ہے، لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ۔ سر ٹارگٹ کون ہو سکتا ہے یہاں؟ جب تک اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی حتمی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون اس کا ٹارگٹ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ٹارگٹ تھا ہی نہیں ہے، جب اگر بلاسٹ گیس سے ہوا تو پھر اس میں کیا ٹارگٹ سی سی پی او کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دھماکے سے 2 افراد جاں بحق اور 17 زخمی ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 5 ایسے زخمی ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے، اور کچھ زخمی ہیں جن کی اس وقت سرجری بھی کی جا رہی ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے یار محمد سے۔ یار محمد بتائے گا، یقیناً جائے وقوع پر امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ 15 افراد ایسے جو کہ زخمی ہیں، ان کی سچویشن کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ابھی یہ بتائیے گا کہ جائے وقوع پر کیا سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں، اور ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں کیا معلوم ہو سکا؟ دیکھیں، جائے وقوع کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ جو رہائشی علاقہ ہے جس کے گھر کے باہر یہ دھماکہ ہوا تھا، اب جو ٹیمیں ہیں سی ٹی ڈی کی اور پولیس کی اور دیگر جو ادارے ہیں ریسکیو کی، وہ یہاں پہ جو موجود رہائشی افراد ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے دھماکے کی آواز سنی، کیا انہوں نے دیکھا، تاکہ تفتیش کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے۔ اس وقت جو تمام تر علاقہ ہے جہاں پہ یہ بلاسٹ ہوا تھا وہ مکمل طور پہ کارڈن آف ہے، نہ ہی جو غیر متعلقہ افراد ہیں ان کو ادھر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور میڈیا کو بھی ایک حد تک رسائی دی گئی ہے کہ اس سے آگے نہیں آنا، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوگی تب تک کسی شخص کو آگے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب تک جو تازہ معلومات ہیں ان کے مطابق 15 افراد اس میں زخمی ہیں، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور پولیس حکام جن میں سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک حتمی طور پہ یہ ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ دھماکے کی نوعیت کیا تھی، تب تک آگے میڈیا پہ وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ ابتدائی طور پہ جو ریسکیو ذرائع سے جب انفارمیشن آئی تھی کہ جوہر ٹاؤن میں دھماکہ ہوا ہے، تو اس وقت بتایا گیا تھا کہ یہ گیس پائپ لائن پھٹی ہے۔ ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہو سکی ہے کہ کس نوعیت کا دھماکہ ہے۔ بی ڈی ایس کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں، پولیس کا بھی موقف اب تک واضح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے بعد ہی واضح ہوگا۔ 2 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، 17 زخمی ہیں۔ مزید بھی آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں پاکستان اوورسیز فورم کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں ہمارے نمائندے زاہد مشوانی سے۔ بتائیے گا۔ سمندر پار پاکستانی اپنے ووٹ کے حق کے لیے اب الیکشن کمیشن کے باہر بھی پہنچ چکے ہیں۔ حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان اس پر معاملہ چل رہا ہے، لیکن آج اوورسیز پاکستانیز الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج پر ہیں۔ ہم وزیر اعظم عمران خان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اس نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے ایک
उम्दा कोशिश की। हमें ये भी शक है कि कुछ सियासी जमातें जो हैं वो टांग अड़ा रही हैं। हमें पता है कि बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, उसके बाद सेनेट में बिल जा रहा है। हमारा मकसद जो इलेक्शन कमीशन के सामने आने का है वो ये है कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो है उसका अमल दरामद यकीनी बना। वक्त आ गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इक़्तिदार में शामिल किया जाए, वोट देने और लेने दोनों की इजाजत दी जाए। इलेक्शन कमीशन के दरमियान इस वक्त चल रहा है, लेकिन असल मुतालबा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक दे दिया जाए। चीन से कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंचा दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 20 लाख डोज लाई गई हैं। वैक्सीन PIA की खुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान लाई गई है। मुराद अली शाह साहब गलत बयानी कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि डॉक्टर फैसल ने कई माह पहले बता दिया था कि वैक्सीन मंगवाने पर कोई पाबंदी नहीं है और ना ही वैक्सीन मंगवाने के लिए विफाक से कोई NOC चाहिए। आपने कभी नहीं कहा कि विफाक आपको वैक्सीन खरीद कर दे। शुगर, आटा और मनी लॉन्ड्रिंग मुल्ज़मान को मंतक़े अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में चेयरमैन नैब ने कहा, नैब जाली अकाउंट्स मुल्ज़मान को मंतक़े अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशां है। आमदन से ज़ायद असासे, हाउसिंग सोसाइटीज़ मुल्ज़मान को भी मंतक़े अंजाम तक पहुंचाएंगे। नैब ने 2020 में 323 अरब रुपए बरामद किए। नैब की कारकर्दगी को मोतबर कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बिलडॉट और मिसाल पाकिस्तान ने सराहा है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गई हैं और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर और नैब की 6 अपीलें हैं जो कि ज़ेर समाअत हैं। आज इनकी समाअत फिर होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी इस केस की समाअत करने वाले हैं। नवाज शरीफ के वकील उनकी अदम पेशी में अपीलों की समाअत से मुतालिक अदालत की मजीद मुआवनत करेंगे। गुज़श्ता समाअत की अगर बात की जाए तो नैब ने नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज करने की इस्तदा की थी। और अब बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूसरे एलिमिनेटर में हराकर PSL 6 के फाइनल में पहुंच गई। चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL से बाहर, पेशावर ज़ल्मी दूसरा टाइटल जीतने से एक कदम दूर। इवेंट के दूसरे एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। आज ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद का टॉप ऑर्डर मुकम्मल नाकाम हुआ। मनरू के अलावा किसी का बल्ला ना चला। 110 रन के स्कोर पर 8 खिलाड़ी आउट हुए तो हसन अली ने 45 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। मोहम्मद वसीम और हसन अली ने 9वीं विकेट पर 61 रन की शराकत बनाकर स्कोर 174 तक पहुंचाया। हदफ के ताकुब में हजरतुल्लाह जज़ई और जोनाथन वेल्स ने 126 रन की शराकत बनाकर जीत की बुनियाद रखी। जज़ई ने मुसलसल दूसरी निफ सेंचुरी बनाई, 66 रन स्कोर किए। जोनाथन वेल्स ने 55 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। ज़ल्मी ने 175 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके चौथी बार PSL के फाइनल में जगह बनाई। मेगा इवेंट का फाइनल 24 जून को मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट AVNews.tv और देखते रहिए AVN न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।